Pikaado ti volunteer kag tutubo tintero pagilian, proud ti may isang leader ito'y probinsya, gapwenta may sa iso nga napil na isang sangayan nga award na inawat na sa Jay Bohol, iti naglabas. Napadayawan ni Aliyah Nicole Sayo kas one of the most outstanding volunteers iti 2025 Kabayani Awards iti National Youth Commission. Yes ma'am, actually kalkalpas lang iti awarding nila October 23 ma'am, DJ Panglao Bohol. So nagbiyahe nakpay to receive the award. Kay I'm happy to share nga Shakti Mesa kadagiti na awardan ken dedicate entire Philippines. So nagadong volunteer nga youth leaders net lang to intero nga Pilipinas, so nga nakigtotak met idi na amuak nga ma-awardan nak. Tapos aside ken dedicate nagadayo pa, so parang dapat ibasit nga pa-share na at the same time. Tinesa nga na-enjoy ko during our program. Kaya da kami apo nga do mga awardees in share me the experiences me in volunteering. Actually, ma'am, ito napasamak kami that time. Kaya nagipasa kami iti certificate ken compilation ti certificates ni an award. So, dejimet iti nagbasbasaran da also naman nga tawen kami net nga volunteer iti National Youth Commission or the National Youth Commission applicant under the Office of the President, wherein so that usually can conduct the different activities for the youth. Sigon kani Aliyah gapuday ito'y kadagiti ganwat na aglalo launa iti voluntaryo a programa na seknan iti mental health ket may sa isu na binigbig iti National Youth Commission anaamuan nga iti intero a pagilian sa nga pulo da amin nga naikanti award ket may sa isu na kadagiti na pagasatan. Personal nga inawat na ito sa Jay Panglao Bohol ket nakadanon suna sa Jay babaen met itulong ti provincial government anang sungbat iti plete na karunaan ni Vice Governor Ryan Luis Singson. Ma'am, actually ubing nakpay lang volunteer na ko. Basitak pa lang ubing legit di agtagtrabaho pa lang inilolang ko isak po nag-retire di Gabriela. Pero mas naamuan ti tao nga very active na as a volunteer idi mga regionak na student leader di Ilocos National High School. Kaya na idi college na kensat tanong sa nak na psychometrician nagtutuloy na klata DJ ma'am. Actually ma'am, as of the moment, adanak si United Nations Sustainable Development Solutions Network with Philippines, DJ yan ti trabaho na mostly is ti center na dagiti Sustainable Development Goals tayo. So nga kasi hanmet lang nga adayo dati kandito usual nga buda, etc. There is digital volunteer, dito ayan tayo. Pero DJ ma'am, aside dagiti kakadwa tayo or youth leaders na dito ayan tayo, pinasangagyan ko kahit bagigidado mapay dito yung Region 1. So, legitimate ma'am. Pero, right now ma'am, actually, hanak pa lang agtrabaho full time nga talaga kasi agbasa nak ulit manin. Ag-take nak iti medicine na mapagasatan nakto nga may pasakto nag National Medical Admission Test niya. So, February pa lang iti exam ko met ma'am. So, hopefully, may pasakin na-accept na permit dito UNC. Kasi kahit ko nga ituloy dito, ken tagbaltap na balinak na ito nga nga psychiatrist, lalo dito Ilocos mas na silang ki psychiatrist tayo apo. Adan to ti katulungan ni Dr. lalo pa ado nga paado ti cases tayo. When it comes to depression, the depression, the anxiety, and different mental disorders. Saan ilibak ni Aliyah kalpasan iti panakapasana iti board na ka psychometrician, adon dagiti offer ng kunana kayat napailaing met volunteer kasi ti panagitid na met awareness program kadagiti agtutubo karon na iti mental health. Aglalo ta iso pa iti trending ita, kamay sapay met nga sikat pay nga anak ti sikat nga artista iti saan na nalabanan iti depression na. Babaen ko na nagamin ti simple lang nga kumusta kasi ti kanayo na met nga palagip kadagiti lecturan na ket umanayan na makaisalbar iti biag karunaan na kadagiti agsagsagaba iti depression. Itattagarod na dagtaiso na agpaspasyar kadagiti pagaskwelaan, dagiti mang awis kanya nakas research speaker, pagsiatan na kunana ta suna ket more on volunteerism, saan nga agpapabayad tagagem na makatulong kadagiti agtutubo. May sa isunan nga licensed psychometrician ket arapaap na met nga agbasa pay tapno magunod na latamit arapaap na kunana kas agbalin nga may kadwan pay laeng met nga psychiatrist ditoy probinsya. Para tipigsaan na rati Lokanja, di Dabaleras Kumanda Kabarangay nyo, Kumando 9, Lablin P. Burgos.